Welcome to Love Lines. Alimasag, bawang, sibuyas, kamatis, gulay, habang pinakukulo na yung gata, bawang, sibuyas, kamatis, luya, asin. Ito na yung unang gata. Tapos, tatakpan na. Takpan. Ayan. Ilalagay ko na itong alimasag. Ayan. Tinakpan ko muna para even na maluto sila lahat. Malapit na to. Ayan. Nilakasan ko yung apoy para kumulo ng malakas. Nakaanip si Kuya Rin. Dahil gamit ko yung plate, ayan, yung plate, pwede nang patayin. I'm gonna switch off. Kahit naka-switch off na yan, tuloy pa rin yung kulo. Imagine, ang galing, di ba? So, tatakpan ko na. Takpan na yan. And let it simmer. Una. Ooh. Ayan. Lasa na yan. Malimasa. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.